मजा आसीगला रे बापा पूरा पूरी मजा आसीगला हेले क्या करबो मजा सिना हला आड़वा मोर भाग्यते कि ने गुटे भी कोने लेखा ने ना जेन बाटे भी जोछे खाली फेला कमारु छे फेल केन ठाने हेले गोटे पास कर केते कष्टे आज्ञा जो पाटना दसरा देखी जाई करी गुटे सेटिंग करी कर घर के आली जे लास्ट के तो मोर छोटा पदर से महेंद्र वाला पिला दौड़लार पलाला आर गोटे कपूरमाल कॉलेज छक गली से न भी आज्ञा केते कष्ट गोटे सेटिंग हला से रानी भी के कोला इंस्टा ते अलगा लोग संग चैटिंग हे गली से सेटिंग हे गल पलाला मोर तो भाग्य खराब है मोर फोटा करम मोर भाग्य ती पूरा पूरी लॉकडाउन ही जइছে लॉकडाउन हेले हो आर गोटे कथा बाबा रे सौंदर्य नगरी राज्य आम राज्य जेति सुंदर आम राज्य ना भी हेति सुंदर हेले क्या करबो राज्य सिना सुंदर राज्य ना सिना सुंदर हेले आम राज्यर महाराजा घरे आरे गुटे भी पिला छुआ नहीं हबार ना जदि भी होउछन रोटो राटो पोटो पाटो मरिया का जोछन आर हेति लगी बोले आम राज्यर महाराजा जइछन 21 वर्ष लगी तीर्थ यात्रा करवा के हां और आम राजा एतकी दयालु जे मके युवक अवस्था ने भी तांकर राज्य थी गुमस्ता करी रखिछन हां हेले आर गोटे कथा महाराजा घरे पिला छुआ सुना नहीं हेले आमर सौंदर्य नगरी राज्यती सुंदरी सुंदरी जनम ने तो छ आ सबे करसन मके मन मोर ना होइछे गजा मई होइछे टुकिर मन दिल र राजा आर हे आड़े चाली से मोर लागे माजी खोजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमास्ता चाकरी देई रखी छंती राजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमास्ता चाकरी देई रखी छंती राजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमास्ता चाकरी देई रखी छंती राजा बिहा हेबा के टाकी छे मुई कोइबो बिहा हेबा के टाकी छे मुई चाली छे माए जी खुजा मोलागी सते चाली छे माए जी खुजा चाली छे माए जी खुजा मोलागी सते चाली छे माए जी खुजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमास्ता चाकरी देई रखी छंती राजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमास्ता चाकरी देई रखी छंती राजा बिहा हेबा के टाकी छे मुई कोइबो बिहा हेबा के टाकी छे मुई चाली छे माए जी खोजा मोलागी सते चाली छे माए जी खोजा चाली छे माए जी खोजा मोलागी सते चाली छे माए जी खोजा मोर लगे मैं जे खुजा और मैं लॉलीपॉप धरी करे मारू छे मजा हो थांगरी टुके देखि देले मत ना खोना दिगाए झुरी झुरी बुद्धि खसी बना हो थांगरी टुके देखि देले मत ना खोना दिगाए झुरी झुरी बुद्धि खसी बना से कथा के झुरी मोर मन हेउसे घारे जे हेबा मोर महजी ताके रख बिरानी करे से कथा के झुरी मोर मन हेउसे घारे जे हेबा मोर महजी ताके रख बिरानी करे खुली देई छे दिल दरवाजा होय गो खुली देई छे दिल दरवाजा चाली से माए जी खोजा लगी सके चाली से माए जी खोजा चाली से माए जी खोजा लगी सके चाली से माए जी खोजा रोज
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟନଗରେ ବାସ ନାମ ମୋର ଗଜା ଗୁମାସ୍ତା ଚାକିରି ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟନଗରେ ବାସ ନାମ ମୋର ଗଜା ଗୁମାସ୍ତା ଚାକିରି ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜା ବିହା ହେବା କେ ଡାକିছে ମୁଇଁ କହିବ ବିହା ହେବା କେ ଡାକିছে ମୁଇଁ ଚାଲିছে ମାଏ ଦେଖୁଜା ଲାଗିছে ଚାଲିছে ମାଏ ଦେଖୁଜା ଚାଲିছে ମାଏ ଦେଖୁଜା ଲାଗିছে ଚାଲିছে ମାଏ ଦେଖୁଜା କେତେ ଦିନ ଏମିତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଚାକର ହୋଇ ଖଟିବି ନାଇଁ 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 ସେମିତି ହବନି ମୁଁ ବି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି ରେ ବାପା କଥାରେ ପରା ଅଛି ଗରିବ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେବା ପାପ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ହେଇକି ମରିବା ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହେଲେ ହଁ ମୁଁ ବି ତ ରାଜା ହେବି କଥାରେ ଲୋକେ କହନ୍ତି ବାପ ବଡ଼ା ନା ଭैया सबसे बड़ा रुपैया ହେଲେ କେମିତି କଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ କାହା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ଦିଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି ହେଲେ ପଛେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି କାହିଁକି ନା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ହବ ଆଉ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାପା ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ବାଘ ଭାଲୁ ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଏ ମୁଁ ତାହେଲେ हरिया तो असुर पर दिसुचे बुआ ई हरिया मगे आज खावा ना बुआ केड़े केड़े देना केड़े केड़े गोड़ मन बुआ एता के खिसा फुटी के बुआ अरे तबर के असुविधा हिनी तो हैं असुविधा बोलसु ओटा भांगी बोला रे बुआ ए मुके गोटे गोदा कोआड़े तोके के जोर से झाड़ा लागुथिला हैं की कार घर के छोटा पदर गांधी चोरी खइएथिलु हो हैं तोके गां गुला लग नर देन थिले के जेन तोड़े धैया सुचरे बुआ साइकिल ला ट्रक पिटी हला पर और मोके जन हेड़की बोड़ खाले झपालु और कहछु तमर किछि असुविधा नहीं तो हां बाबू सुन हो पर भूल ही गला हला भूल गला एमिति केमिति भूल हबो नहीं नहीं एमिति केमिति भूल हबो सिंहा नहीं जणा नहीं बिना कारण तमे जो आसी मत घरे धप कर बाड़ै हला सही कारणटा न जानि बजाय मु तमको छाड़ीबी नाही परबेले बाबू हर थर पर कहली पर भूल ही गला हां काहे की कहि परिबनी देखिला बेला को तमे गोटे छुआ चोर परिका देखा जाउछो तमे निश्चय गोटे डकायत थैथिबो तमे जदी सही कारण न कहिबो दरकार पड़िला मु तमको हम बंदी गृह रे बंद कर रखि दे हां बाबू ताहले सुनिबो हां कहे के मो हर पर हे चली आसुतली बाबा ताहले सो हां बड़ा सो मारी थेबो मोगटे खंडिया साबे मनीष आबे सुन जदी दरकार पड़िबो तोते भी मारी दे नहीं नहीं आज्ञा मु आपन को हाथ जोड़िछि आपन को गोल तले पड़ुछि आज्ञा आपन जहा कहिबे कहिबे किंतु आज्ञा मते मारंतुनी आज्ञा आज्ञा तो रास्ता रे चली जा और मते रास्ता रे जीवा ठीक अछि आज्ञा किंतु आज्ञा आपन को गुटे कथा पचारि आज्ञा आपन ये मनीष काहे के मारला आज्ञा
କାହିଁକି ମୋ ମଣିଷ ମାରିଛି ଜାଣିଛ କାହିଁକି? ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ପାଇବ ଯୋଉ ମଣିଷଟା ମୋ ପାଖରେ ଛିଡା ହଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ମାରିବାର ଅଛି ମାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମତେ କିଛି କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ତୋ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମତେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ହେଇ। ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ବନ୍ଧୁତା କରିବି ତାହେଲେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଯିବ। ଓ ବାବୁ ରହିଯାନ୍ତୁ ବାବୁ, ରହିଯାନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ, ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ କାଇଁ ଡାକିଲେ ଭାଇ ଡାକିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାବୁ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାରିଥିବା ଖୁନି ଆସାମଟେ, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଯିବ ବା କୁଆଡ଼େ ବାବୁ? ଘରେ ଯିବି ବାବୁ ଏଇ ପାଦ ଯୋଉ ପଟକୁ ନେଇଯିବ ସେ ପଟକୁ ମୁଁ ହସି ହସି ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦୁନିଆ ହଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରର ଦୁନିଆ। ଜାଣିଛୁ ବାବୁ ଏ ଦୁନିଆ ହଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବେଇମାନର ଦୁନିଆ ବାବୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦୁନିଆରେ ବାପ ବି ପୁଅକୁ ପଚାରୁନି ଆଉ ଭାଇ ବି ଭାଇ ପାଇଁ ଭଗାରି ସାଜି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାରିଥିବା ଖୁନିଆ ସାମିଟି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି କିଏ ଆଉ ଜାଣିଛି କିଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦବ ବା କିଏ ବାବୁ? ଏ ବାବୁ এই দুনিয়ার সব মଣିষ বেইমান নহନ୍ତି বাবু এই দুনিয়াରେ ବି ଏବେ ବି ଭଲ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଭଲ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ହେଇଥାଏ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଆଶ୍ରୟଟା ମୁଁ ଦିଏ ବାବୁ ଆରେ ମତେ ଗୋଟେ ଖୋଲି ଆସାମି ବୋଲି ଜାଣିବି ପୁଣି ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ହଁ କହୁଛ। ବାବୁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ରୟ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣ ତାହା ମାନିବାକୁ ତମେ ହବ। ଯଦି ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ ବାବୁ ତମ ସବୁ କଥା ମାନିବାକୁ ହବ ସେମିତି ମାନିବିନି ବାବୁ, ମୋ ହାତରେ ହାତ ରଖି କଥା ଦେବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କଥା କହୁଛି ବାବୁ ତମେ ଯଦି ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ ତମ ସବୁ କଥା ମାନିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ଇଏ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ରାଜ୍ୟ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ରାଜ୍ୟ ହଉ, ଆଉ ଆପଣ ମତେ ଯୋଉ ବେଶ ପୋଷାକରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ସେଇଆ ନୁହଁ ବାବୁ, ମୁଁ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଗୁମାସ୍ତା। ଗୁମାସ୍ତା। ହଁ, ଆଉ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ବାବୁ ଗଜାନନ। ଗଜାନନ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁ ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗର ରାଜ୍ୟଟା ରାଜାହୀନ ରାଜ୍ୟଟା ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ନାରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ନାରୀ କି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଉଠ କହିଲେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଉ ବସ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି ବାବୁ। କାରଣଟା ଏଇଆ ଯେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଛୁଆ ପିଲା ହଉନଥିଲା ବୋଲି ମହାରାଜା ଦେଇଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅଲି ଅଲି ଭଉଣୀ ମାନେ ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିକି ହେଲେ ଯାଇଛନ୍ତି। କଥାଟା ମତେ କାହିଁକି ଶୁଣଉଛ ବାବୁ କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାବୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଲାଭ ଅଛି ଆଉ ମୋର ବି ଲାଭ ଅଛି ମୋର ବାବୁ। ବିଲାପ ଅଛି ହଁ ବାବୁ, ମାନେଟା ଏଇଆ ଯେ ରାଜକୁମାରୀ ସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଳରେ ଫସେଇ আরে বাবু এই হরি ধীরে সফল কাহিকে দেখুছ ସପନ ନୁହଁ ବାବୁ ସତ। আরে সে হচ্ছে গোটাই রাজ্যর রাজা রাজা। আর বউ হচ্ছে গোটাই খুনি আসাম କିଏ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମୀ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହବ। ଆପଣ ଏଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ କି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ରାଜଭୋଗ ଲାଭ କରିବେ বাবু? হেলে কেমিতি যাবে বাবু ছদ্ম বেশরে বাবু। ছদ্মবেশ ହଁ, ଏହି ବେଶ ପୋଷାକରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହବ ବାବୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ କଳିଯୁଗର ଜନସମାଜ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ କରନ୍ତି ବାବୁ? ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ବାବା। বাবু ଆପଣଙ୍କୁ ସାଜିବାକୁ ପଡିବ ଏମିତି ସେମିତି ବାବା ନୁହଁ, ତ୍ରିକାଳ ত্রিকাল দর্শী বাবু ଆପଣ ଯାଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ବାବୁ। আমার কথার উপর রাজি বাবু হাতে ধরে সৌন্দর্য নগরীরে গোটাই আশ্রম তৈরি করি এই জনপ্রজা পয়সা দিয়ে দেবে ভগবান ଆପଣ ଯଦି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତି ବାବୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନି ନେବି ବାବୁ। ঠিক আছে গজা হও সময় অবিলম্ব করি অবিলম্বে ছুটি যাই আমি গোটাই আশ্রম তৈরি আর সেই আশ্রমরে এই রুদ্র সাজি দেব সবদিন পাই ভগবান তাহলে ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ବାବୁ,
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହାତରେ ହାତ ମିଶେଇକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ କରିବା। ରାଜ